pagkos sa tagsa-tagsa. Anausab sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 11 nga nagaingon, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalaing-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios, aron nga sa tanang butang daygon ang Dios, pinaagi kang Hesukristo, kaiyaman ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mahimong manglingkod ang katawhan. Alang sa atong minsay sa awit atong paminawon sang Levitical family.
di ba na ikaunom nga choir ang atong simbahan? The Levitical Family Choir. Pwede kaayo, di ba? Once a year. Once a year choir. Okay. Sa ato ang pagpamalandong ni ining kabuntagon, magahisgot kita og mga talento. Og diha nakita nato sa ato ang choir nga dili lang sila maayo mo drive, dili lang sila maayo manglimpyo sa simbahan, dili lang sila maayo mag-administer o maggwardya, dili lang pud sila maayo mangatiman sa mga atiman sa mga social concerns foundation, no, naay mga kapansanan, dili lang sila mga maayong magtudlo og principal, may pud sila mugunit og piyesa para mo kanta. Pagkadalaygon o kahibulungan sa Dios nga nagahatag kanato og nagkalain-laing gasa nga atong magamit alang sa pag-uswag sa buluhaton sa Dios ug alang sa padayon nga pagministeryo ngadto sa iyahang mga katawhan. Kumusta man ta sa ato ang stewardship sa ato ang time karong semana, niaging semana? Wa ba ta na late sa atong trabaho? Wa ba ta na late sa ato ang pagsimba karong buntag? O wa ba ta ma-late og pagpanguli sa atong mga balay? On time ba ang ato ang pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad sa miaging semana? Kumusta man ang ato ang stewardship sa truth? Natudlo ba nato ang insakto nga pagtulunan diha sa Biblia? Or bisan sa paggiya sa atong mga anak, gibas nanukad bata diha sa iyahang mga pulong? Ug karon nga Domingo ato nasab nga hisgutan ang atong mga talento. Ang mga katawhan sa Dios puno gyud sa talento. Kaning naa dinhi karon, ingon pa nila talentful kayo ni. No? Puno sa mga kahanas, puno sa kahibalo, o puno sa mga talent nga maayong gamiton sa Ginoo. No? Matud pa ni Chris Drew, talents are natural skills and abilities. No? It may seem like you are born with them. Murag pagpanganak pa lang nimo maay na gyud kay kang plumber. Pag anak pa lang nimo makita na gyud nang imong hilig ba. No? So or at least it is doing things that you learn very quickly. Dali ra kayong fast learner kayo. So daghang mga panahon that we call people naturally talented. Matud pod sa Oxford Dictionary, ang talent daw is a natural aptitude or skill. So ingon nga mga katawhan sa Dios, kita mga katawhan nga gigasahan, sumala pa sa ato ang gibasa kaganiha sa balang kasulatan, kita gigasahan og nagkalaing-laing hiyas nga gikan ra sa usa ka espiritu nga naghatag niini sa tagsa-tagsa kanato. Og wala ta gihatagan og talento og mga kahibalo aron sa ato alang kaugalingong pangonsumo, no, for personal consumption, kundili alang sa pagtabang sa uban, no. Ingon diri sa Korinto, gihatagan kita niini nagkalain-lain paagi sa pag-alagad aron kita mahimong panalangin ngadto sa uban. So naapoy uban nga naay mga talento nga gigamit gud nila nga nahimo nilang panginabuhi. Parehas anang mga singer, no? O daghan pang uban. O, kita pod mo admire gud ta kaayo sa ilaha. Pero wa ta kabalo nga naapod ay taana nga mga talento ang uban nagpalabi lang gud ang kaulaw mao nga wa nagamit ang ilahang mga talento sa pag-awit, no? So naay uban kutob ra gyud ilahang pagkanta didto sa banyo.
Na may kanang samtang naligo sige kanta no. Nya madunggan nato nga gwapo ba ya ilahang tingog nganong di man na igawas sa banyo. Og didto sa entablado, no? Didto sa choir loft sa simbahan. Busa ang mga talento nga gihatag kanato na ay daghan ay kaayo akong gibasa sa gi-share ni Chris Drew, no? Adunay mga artistic talents kanang acting, kanang comedy, no? Dili biya tanang maayo mo deliver og joke, no? Naiyon ba na human na dai siya joke niya, moingon taon niya mga tawa nami, no? Kay naagid puy uban nga naturally joker ra gyud kaayo nang mo flow ra ba bisan sa conversations, nga seryoso nga conversation pero mo tipas ba og kuan kabuang no pasiaw no nga makakatawa gyud pud ta mo gitikon gyud pud ta nga makakatawa ta. Doon ay uban nga maayo pud mo sayaw no. Ang sayaw pagsayaw is a talent kanang graphic designing, painting no. Naidaghan diri maayo anang painting. Playing a musical instrument, gitara ba, piano, flute, drums, violin o daghan pang uban. Pottery, kanang maghimog mga pots, makita nato atong mga pots karon, mga tutag mga balay nga naay mga dagko kay mga pots, no? We can really appreciate the hand behind those pots. Singing diha sa choir or diha sa pag solo or bisan karon sa gibuhat sa ato ang mga nag-choir karon, hinaot nga permanente pud din sila managsapod sa usa ka buwan, hatagan pud din yung time nga nganta ni sila. May man din mo kanta si Eddie Boy ug si Kuya Joel ug si Kuya Toto. Mga offertory ba? Unya si si Joey kaning naa sa Shalom. Si Yoyong dili lang na siya sige gunit og kanang silihig dinha og kanang mga kuan. Maipod na siya nga plumber, no? So naidaghang mga talento. So kanang sa atong paglingi sa atong palibot naidaghang mga human resources that we can use no to advance the work of God, no? Bisan pa ang pagpanghinlo, dili man tanan maayo manghinlo, no? Bisag unsaon paghinlo ha, gihinloan na ni, wa man koy nakitaan nga agi sa hinlo. Pero kaning aton tighinlo diri sa simbahan usahay maibog jud ko labi na ay stress sa pastor in kulamian ra gud kay ko mag-janitor uy. No, maibog ra kay ko man maglimpyo-limpyo kay ganahan man kay pud ko anang trabaho kaya maghinlo-hinlo. No. So naapoy mga woodwork nga trabaho, na ay mga sporting talents, no? Og naapoy mga academic nga mga talento. Og ang pagpanudlo sa pud ka maayo kaayo nga talento. Naapoy mga interpersonal talents, kanidi ang pag-care for others, kanidi ang leadership, no? Dili man tanan maayong mangulo. Kani pong listening, talent pud ay ni siya. Kay dili man tanan maayong maminaw, na may uban nga makiglumba pod og storya, no? Kay naay magistorya og problema, problema jud ko karon, guol kaayo ko. Ako pud bitaw, mo ana dayon ba? Di pud palupig, no? So listening is a talent, a skill nga makatabang gyud diha sa pagministry sa simbahan. Kaning public speaking, dili puntanan ka mamugnaw na ganing kamot ingnan pala nga ikaw mo story, ikaw mo testimony. Ha? No? Kuratan gud si Enrico. Okay, so na ay uban daghan pang uban no, mga personal talents kaning communication, intuition, money management, organizing. Ako ang isa sa ako ang mapansin gyud aning organizing kaning gyud sa Atilea Yebes, maayo gyud ni siya aning organizing. Og katong ako ang very good friend nga pastor, si Pastor Michelle Ilano. May good kay to sila anang mga
organizing. Ug daghan pang uban nga mga talento nga tingali naa pod sa imuha. So ang talent nga gihatag sa Ginoo nato gikinahanglan nga atong atimanon, atong i-develop, atong i-nurture, atong i-cultivate aron mahimo kini siyang mga powerful tools for personal growth, professional development, bisan sa atong inyong trabaho, and contributing to the betterment of our communities and our church. Makadako gud kayo siyang tabang diha sa kinatibuk ang buluhaton, labi na sa simbahan. Busa ayog kaulaw, gamitan ng imuhang gasa, wa ka gihatagan sa Ginoo aron imuha lang ng ugumon, aron imo lang taguan. Gamitan na siya. Ug anos aman ka magsugod og gamit. Karon samtang kusgan pata, karon samtang do na patay panahon, gamiton alang sa buluhaton sa Ginoo. So una nga punto ni ining atong pagpamalandong is that ang tanan nga gihatag sa Ginoo kanato has a kingdom purpose. Ang imong pagkamaayo sa maayong mangluto, it is for the kingdom purpose. Magamit man na, kay na may mga panahon sa simbahan nga na ay feeding, na ay patlak, na ay kinananay, no? Nga mga kabahin sa ato ang mga pagpamuhat. So ang imong mga talento nga gihatag sa Ginoo is for kingdom purposes. No? Pag-alagad sa imong panimalay, pag-alagad pod sa katawhan sa Dios. So God has given each one of us talents so that we can use them for God's glory. Aron nga mahimaya ang Ginoo, dili kay aron kita mahambog. No? Na may uban nga daghan na kaayog tungod sa kahanas o kamaayo na sa unsa ang iyahang mga ginabuhat, murag somehow murag mo kuan pod ba? Murag mo hambog pod, no? Pero dili di ay ang ato ang paggamit sa atong mga talento nga gihatag man ni sa Ginoo, di man ni ato, gipiyal lang sa ato. Nganong gipiyalan man ka sa talento tungod kay gisaligan ka sa Ginoo nga imo nang gamiton. Busa na tingali ni adlaw sa pagpaningil. Kung gigamit ba nimo ang imong talento nga gihatag sa Ginoo sa imo, no? O giunsa nimo kini paggamit. No? So the moment you make your talent all about yourself, nahimo na kang manager sa imong talent ngadto from being a manager to an owner, no? Mura na kag tag-iya sa imong talento. So when we say good stewardship of talent, it is using what God has given us to bless others, to minister to others, to further the gospel works, and for kingdom building. Ang uban, kung diha gani sa simbahan, maghuna-huna nga ang mga buluhaton sa simbahan, iyara tanan sa pastor. No, ay ikaw man pastor, ikaw lay ampo pastor, kay ikaw may pastor diri. Ikaw lay wali pastor, na ikaw lay mag-lead sa Bible study pastor. Na kanang tanan jud na may ingana no nga tanan jud nga pabuhat kay ikaw may pastor, ikaw gibuhat ani, no. Ingana. But atong angayan nga hinumduman nga ang tanan nga mga magtotoo, kung ikaw magtotoo man sa Ginoo, naatay tawag nga buluhaton diha sa simbahan. Dili lang, walay monopoly ang pastor ni ana. Ang tanan ay daghang mahimo diha sa mga buluhaton sa simbahan. Ikaduha, ang Ginoo naghatag nato og mga gasa og mga talento aron gamito nato ni nga mapalapnag ang maayong balita sa kaluwasan ni Kristo. Ingon ang pulong diha sa unang Pedro 4:10. Ingon nga maayong pinialan sa nagkalaing-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios
alang sa kaayuhan sa uban. Naagid ning pulong kinahanglan nga gamiton. No, kinahanglan nga gamiton sa tagsa. Naapa ba kay gasa nga wa nimo nagamit? Naapa ba kay talento nga wa pa nimo napagawas? No? Basi naapa baya? No? Busa atong tinguhaon nga magamit nato kini. Kay mao kini ang sugo, it is a must, no? Kinahanglan nga gamiton sa tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. No? So ang pulong diri sa 1 Peter 4:10 that each of us should use whatever gift we have been given to serve others as faithful stewards of God's grace. God will ask you if you use the talent He gave you for His purposes. The truth is every single person is talented, but only a few people in this world nakadiskubre sa ilahang mga talento and put them to great use and become famous. In the field of music, we have heard about Johann Sebastian Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, sa nga og daghan pang uban og karon atong nabalaan nga diri pod sa atong simbahan naapoy maayo di ay mo compose og kanta, no? So makaingon gyud ta nga kini nga simbahan is a treasure of talents. In hymn writing, we have Fanny Crosby nga mo'y famous pod kaayo, no? Who wrote the lyrics of Blessed Assurance, all the way my Savior leads me, I am thine, O Lord, He hideth my soul, rescued the perishing, and many others. O kadtong atong anniversary nga kanta nga gi-compose ni Ann Pelayo og gihatagan og tono, gitabangan nila og hatag og tono nga atong gikanta sa congregation on our 120th. And bisan katong centennial hymn pod nga gi-compose ni Ate Josie ba to? Carvalho. No? Tihada. Okay, Tihada di ay. Okay, so daghan pang mga uban nga magamit diha sa ato ang kongregasyon. So atong ipagawas ni nga mga talento aron nga mahimong mapuslanon diha sa buluhaton sa Ginoo. So, ang ikatulo, mao nga, nurture your talent. For you to be a good steward of the talent God has given you, you need to nurture your talent. No, at imanon. Ang uban gani, mo invest yun og time para ipa-enroll o ipa-enroll ilang mga anak to enhance their talent diha sa music, sa piano lessons, voice lessons, dance lessons, no? O uban pang mga acting workshops nga salmutan aron nga ma-enhance pagyud ang ilahang mga talento. Busa gikinahanglan ingon nga mga kingdom workers, ingon nga mga magbubuhat sa Ginoo, mga sumusunod ni Kristo. Kinahanglan po nato nga atong ugmaron ang atong mga talento nga gihatag sa Ginoo aron dili masayang. Aron nga mapadayon nga maila nga ang Dios mao gyud ang tinubdan sa tanang mga maayong mga butang ug tanang mga maayong buhat nga naa kanato. So ang Dios maayo kaayo sa iyahang paghatag niini siya ang Ginoo nga naghatag niining tanan alang kanato aron gamiton nato sa iyahang buluhaton. Ug aron nga siya maoy mahimaya labaw sa tanan. Atong hinumduman ang parable sa talent diha sa Matthew 25. Ang agalon naghatag og mga talents ngadto sa iyahang mga ulipon. Ang una gihatagan niya 5 ka talents. Ang ikaduha gihatagan niya 2. O ang ikatulo gihatagan niya 1. And we know the story what happened. No? Kay iyahang giingnan with the instruction to make the best use of it until He returns.
So the master never sets a time for his return, indicating that he could return anytime. No? So however, we know that his return does not occur before his servants have time to increase their talents. So the first and second servants cheerfully relate their success in trading, no entrepreneurship, o ilang ginegosyo, ilang gigamit, gipalambo ang gihatag sa Ginoo ngadto kanila. So giving their master his property with double interest. So ang duha, they were rewarded the same. Nadawat nila ang pagdayeg gikan sa ilahang agalon, pagbalik pa sa ilang agalon, giingnan sila, well done. Maayo pagkahimo, maayo pagkabuhat. No? Ug ang duha nakadawat pod sa saad sa Ginoo. I will make you ruler. No, himon mo nako nga bossing sa mga sa buluhaton. Ug ang duha pod nakadawat sa dungog o paghimaya sa Ginoo, ingon siya, enter into the joy of your Lord. That will be at the end, no, when we will face God. Mao ni siya ang iyahang atong madawat kung gigamit nato maayo ang mga talento nato diri sa kalibutan alang sa pag-alagad sa Ginoo. So though these two servants nag-differ sila sa talents nga ilahang nadawat, apan pareho sila in terms of obedience, in terms of diligence, and in terms of faithfulness to their master, and so receive the same reward. The master passes a serious judgment ngadto sa ikatulo, nga gitaguan niya ang iyahang talento. Way nahitabo sa iyahang talento, iyahang gilubong, gitaguan. And so the master gave a serious judgment ni adtong nagtago sa iyahang talent, condemnation for neglecting his trust. Busa kini nga ulipon nagpadayag sa iyahang tinuod nga kinaiya, nga gi-reveal pinaagi diha sa iyahang response sa iyahang master. Ang iyahang intention is to excuse himself, no, from his own failure, nga nagpadayag og kanang giingon pa diri disrespect, no? So kung di day nato gamiton ang talento nga gihatag sa Ginoo, it's a disrespect to the giver. Halaka. Disrespect di ay ngadto sa Ginoo nga mo'y naghatag niini kanato. Parehas bitaw nato, no, moingon muhatag ta na nay ihatag, moingon nga pero kung dili ra kaganan, like hatagan og sanina, pero kung di ra kaganahan mo suot ana ha kanang ibalik ra sa ako kay basig na aray ganahan mo gamit nga uban, no? Nayuban mo ingon ana, no? So, or usahay pod kung naatay ihatag nga gift, unya ni human na lang ang tuig, wa gyud nato nakita nga iyahang gigamit, kapangutana sa tag, wa gyud siguro siya giganahi sa ako ang gihatag niya, no? So sa Ginoo, muraging ana pud tingali nga kung tagaan ta niyag talento niya, wa nato gigamit, murag kuan pud ang Ginoo, no? It's a disrespect di ay sa iyaha kung dili nato gamiton ang mga talento nga iyahang gihatag nganhi kanato. So to his idleness he adds injustice, so his Lord sees him as lazy and wicked. So bugat nga mga pulong ang gisulti diri sa agalon ngadto sa iyahang ulipon nga wala ni gamit sa talento nga iyang gihatag. Tapulan og dautan, no? So tapulan di ta og dautan ta kung di nato gamiton ang talento nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. So we must always appreciate all gifts that God has given us. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has,
and not according to what he does not have. So the true Christian attitude is contentment with what we have and making the best use of it. Ingon pa ang awit ganina, giving my best. So ihatag nato ang atong labing maayong mahimo diha sa atong pagkasekretary sa opisina, diha sa atong pagpanghinlo, diha sa atong pagpang-drive, diha sa atong pagtrabaho sa finance, pagpanudlo sa opisina, pagtrabaho diha sa opisina o nagkalain-lain pang mga buluhaton, pagbuhat sa misyon o pagministeryo sa mga kabataan, mga batanon, mga hamtong, diha sa pagpanganta, diha sa pag-uban sa mga evangelism work sa simbahan. Ihatag nato ang atong labing maayong mahimo nga walay kusmod ug walay pagbagulbol, no? Kay kita bitaw og manugo ta sa atong anak nga sagol bagulbol ang nagtrabaho tuod pero nagsagol bagulbol, murag masuko man tano, no? So gikalipay gyud sa Ginoo nga kung kita suguon sa buluh pagbuhat, malipayon nga magabuhat niini. Panalanginan kayod sa Dios ang mga malipayon nga magahalad sa ilang kaugalingon alang sa pagbuhat sa unsay ipabuhat nganhi kanato. So in the end, what God commends and rewards is not brilliance and popularity. No, dili ang imong pagka-bright o ang imong pagkailado or ang imong pagka sikat, no? Apan ang kahimut-an sa Ginoo mao ang ato ang pagkamatinumanon sa iyang sugo o pagkamasinugtanon, no, sa iyahang mga ipabuhat ngadto kanato, no? Faithfulness and obedience to him regardless of recognize ba ang atong gihimo or wala, no? So sa mga talento nga gihatag sa Ginoo kanato, kinahanglan nga move out na ta sa ato ang comfort zone diha sa atong mga lingkuranan panahon sa simba. Go out na ta sa ato ang comfort zone to use our talents for the Lord's glory and honor. No, di na magpabilin nga hangtod sa hangtod na ulaw. Kaya ako maulawon jud kay ko sa una, di gud ko madunggan og kanang tingog. Usahay na ako sa grupo, moingon sila nga pag tingog pod bisag ik na lang, no? Kay gud sila kadungog og storya nako, kuyog lang ko, mamong katawar ako og naay katawanan, pero di pa gyud nila madunggan akong katawa. Kay kana laging nagdako ta sa atong lola nga dili magkatawa og kusog kay igat na, no? So mukatawa ganganga lang pero walay sound ana, no? Kay conservative kay sa nga tanan. So ingon ni ana, pero nakat-on ko pag nakat-on ra gyud ko niining tanan. Kay giingnan pud ko sa akong usa ka best friend nga nurse, ingon siya nga, "Te, pag-enjoy te kay di jud ka mo agi pagkabatanon, mulahos jud kag katiguang. Kung di ka mo enjoy o di ka mo apil-apil, no?" So sa una sa pundok-pundok tig kuan ra gyud ko, tig kanang audience ra gyud ko ba. So apan diha sa mga kuan sa dihang tabang sa mga encouragement sa uban o lihok sa balang espiritu na kamauna mo atubang sa mga katawhan. Do na paghihapoy ulaw gamay pero at least naka labang-labang na sa mga mga kuan kaulawon, no? So ingon ni ana, so diha sa mga buluhaton sa simbahan kana gyud usahay ang ato ang pinaka main reason nganong di nato magamit atong mga talento tungod kay maulaw ta or mahadlok ta nga sawayon. Kay naman pud lagi talento nga maay manaway, no? Talento ba na? Kay kana pud ang hacking, kanang maay mang-hack gani sa atong mga last Sunday no na-hack ato ang FB account sa church. Talent pud na pero dubious lang na talent, no? Kanang dautan lang nga pagkatalento, no? So ingon ni ana diha sa buluhaton sa Ginoo,
gikinahanglan atong gamiton ang mga tagsa-tagsa nga talagsaong gasa nga iyang atong nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Daghan po diri maayo magwawali. Si Ate Merly pero ginako ni mabitbit sa mga walihon sa mga patay. Sa sunod dili na patay Ate Merly. Kana na sa mga buhi na pod. Dili na sa panahon sa naipatay. Blessing, birthday, ug daghan pang uban diri. Si Ate Ellie, ug daghan pang uban nga siguro di na nako man-name. Si Ma'am LJ, maipod kaayo nimo wali. So kani kung naata ni ana nga mga hiyas, mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato, ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios, aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Dios sa mga talento nga iyang gihatag kanato, hinaot mahimo kitang matinud-anon nga mga piniyalan niini. Sugod karon ug sa moabot pang daghang mga adlaw alang sa kahimayaan ug dungog sa atong Dios. Amen. Di man ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag, ug ang Dios makahimo sa pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron mahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan, ug makahatag kamo og madagayaon alang sa tanan ayong buhat. Atong dalon ang atong halad ikapulo, pasalamat ug uban pang halad. Alang sa mensahe mensahe sa awit atong paminahon ang Levitical family. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Purihin natin ang Panginoon. Ibigay natin ang napakalaking regalo para sa Kanya. Tama ba? Hallelujah! Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik
Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Sayawin natin ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Maging ang lahat at the best na offering. Hallelujah. Tama ba, Elder Herseda? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Babalik sa'yo. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Ng siksik, liglig at umaapaw. Ng siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Mga binuhat na tanan, sa langit yuta ingon man, daigon ta ang amahan, Anak Espiritu Santo. Amen. Kampot ta. Ani kini nga mong halad ikapulo o Dios, kabahin sa among kinitaan, uban sa among halad pagpasalamat, ug pag-ila nga ang tanang butang nga among naangkon imo gayod. Dawata kini ug tudloy kami sa paggamit niini alang sa kalambuan sa imong iglesia. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Dili lang dai sila maayo muawit, maayo pud sila musayaw. Atong ihalad ang atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo aron nga mahimo patang mapuslanon nga galamiton sa iyahang mga buluhaton sa ministry ug sa misyon nga diin gipanagtawag kita ingon nga iyang katawhan. Atong awiton ang atong panugyan nga awit. Nature's wonder, Jesus, we
Magaampot ta. Amahan namo nga langit nun, dako ang among pagpasalamat sa imuhang kaayo ngani sa among kinabuhi, sa imuhang pagsalig kanamo nga imo kaming gipiyalan sa nagkalain-laing mga gasa o mga talento aron mahimong galamiton sa imong buluhaton ug aron nga makatabang ug makapanalangin ngadto sa uban. Tagai kami sa kaisog, sa inspirasyon, sa kadasig, sa pagtuki sa among mga talento, paggamit niini alang sa imong himaya ug dungog, ug pagbansay Ginoo sa among mga talento aron nga mas mo improve pa alang sa imuhang kahimayaan. Panalangini ang matag usa nga ni adinhi karon, hinaot nga magapamalandong kami diha sa imuhang kaayo nga ang imong mga gasa o mga talento nga gihatag sa matag usa kanamo gikinahanglan gayud di ay namong gamiton aron sa pagpauswag sa imuhang gingharian, pagpadayon sa mga buluhaton aron daghan pay uban Ginoo nga maabtan sa imuhang mensahe pinaagi sa nagkalain-laing mga gasa nga imuhang gihatag kanamo diha sa pagpangwali, pagpanudlo, diha sa pag-awit, diha sa pagsaksi ug diha sa pag-ebanghelismo. Panalangini ang matag usa kanamo nga niya dinhi karon nga mutuhop sa among hunahuna ug kasing-kasing ang imong mga pulong o Dios ug ang imong balang espiritu magadihog kanamo sa iyahang gahom nga mahimong magmakugihon kami sa paggamit sa mga talento nga imuhang gihatag kanamo. Ginoo, himoa kami nga sama sa duha ka mga ulipon sa agalon nga matinud-anon, masinugtanon diha sa pagbuhat sa gitahas kanila. Salamat nga magapanggula kami gikan niini nga dapit nga mabuhong kami sa imuhang balang espiritu. Ug panalangini usab kining imong mga anak nga nagabarog ug nagaluhod sa imong atubangan. Dala ang ilang mga pagpasalamat, ilang mga hangyo, mga pag-ampo. Salamat o Dios nga imong dunggon ang matag usa ug madawat namo o Dios ang imong pabor ug ang imong grasya atubag sa among mga pag-ampo. Panalangini ang matag usa nga magapanggula gikan niini nga dapit uban ang kalinaw sa hunahuna ug kalipay sa among kasing-kasing diha sa padayon nga pagkinabuhi alang kanimo ug diha kanimo nga mahimo kaming kahimut-an kanunay diha sa imong atubangan. Ug karon ang grasya sa Dios nga labing gamhanan, ang iyahang gugma nga walay paglubad, ang kalinaw pakig-uban sa balang espiritu masinati sa matag usa karon ug niining tibuok nga semana ug daghan pang mga adlaw sa among kinabuhi, sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.